Hi guys, tonight is my anniversary and yeah, I'm shopping right now. Bought something for Srikant from H&M and I'm trying to find something else as well. So I thought of why not vlogging. Yeah, this is what happens when you have a journalist wife. You see Mr. Srikant Sharma, this is for you. And it's around 9 p.m. okay? So see you guys soon. আমি তো লাগাতেই পারি তাই না 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 সিঁদুর পরায় লোকে চকলেট পরাচ্ছে এবার দাও হয়ে গেছে लिया तुम केक इज टेस्टी केक इज टेस्टी वेरी टेस्टी केक दादा अभी अरुणिमा वाला काटना बाकी है मैंने काट दिया अरे व्हाट्स रॉन्ग विद यू कहा के टेस्ट भी कर लिया व्हाट्स रॉन्ग तभी तो बोला केक इज टेस्टी হ্যাঁ এটা আরেক বার মানে কি বলবো মানে হ্যাঁ ওটা একটু ঘুরিয়ে দাও তাহলে দেখা যাবে বোঝাই যাচ্ছে হ্যাঁ শ্রীকান্তের ওপরেই কেটেছে কিন্তু তুমি তুমি একটা কাজ করো তুমি এই ক্রস থেকে কাটো তোমার জন্য ওই সাইডটা নাকেই বলে দিল যা হোক अरे खाया मैं तुम अकेला खाया पापा पूनम कहने তোমার পুনম খেয়ে তুইও খা একটু তুই খেয়েছিস কোথায় এই তো কাটা হলো ওটা না এই আগেরটা এইটা তো খেয়ে দেখ এইটাও হেভি খেতে বাবা केक ही केक हाय डेड फेस हाथ में केक
हाँ उसको मारो उसको उसको अभी लिया जाएगा बदला यहाँ से यहाँ गैप है इधर शेक कर लो थोड़ा ई राम की হলো শেষ জামা কাপড়ে ई बाबा केक में आया so cool man okay done bye Happy anniversary. क्या बात है थैंक यू Happy anniversary. क्या है हाँ बैठो हाँ तोड़ दिया कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है बोलो कुछ टी शर्ट कैसा चूज किया तुम्हारे बीवी ने बॉडी शॉप दिखाओ क्या है बॉडी शॉप काली काली टांगे ग्रीन टी shower gel it's a shower gel awesome I like it और क्या है wow cookies I love it I love this anniversary. Today is our day. Our day. Yes, our day. And we will enjoy. Yes. Enjoy. Chalo, bye. Thank you guys. So this is what I am wearing and me and Srika, we are waiting here and we came for the post office bistro, the place where I came for my birthday celebration. We like this place because they play live music and that also pretty cool, and for that reason we came here again. So the place where we are waiting, it's a lovely garden out here, you can see, and there are benches, so it looks pretty cool, pretty green and super photogenic. See you soon guys. और
शादी का कितने साल हुआ? Yes. हाउ हैज़ बीन द एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। बस जो लोग ये बोलते हैं कि शादी का लड्डू जो खाया वो भी पछता है, जो ना खाया वो भी पछता है, बट पछताने वाला ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं। पछताने की कोई बात ही नहीं है। ये लोगों की एक्सपीरियंस है जो पछताने की बात करते हैं। इट्स मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट्स मैटर ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। Meet my wife, Poonam. And we are here for dinner. so guys, we are here and we have just came here and we have got the seat. I'm sitting beside Mr. Sharma. Mr. and Mrs. Sharma. ताज़दारे हरम ताज़दारे हरम ओ निगाहे करम ताज़दारे हरम ओ निगाहे करम हम गरीबों के दिन भी सवर जैसा क्या कहेगा जहां हम ये कसा जीना चाहे